A day in my life sa kananay nga ng kamo tramahaw at sa kalisod nga nahumanog maestra pero na masura aguroy. So for today's video day guys, mag live story sa anay ta sa akong kinabuhi guys. Paminaw gyud bug maajo aron di mo di mo malipat aw. Bitaw nakahuman lagi ko og maestra ay kanang maestra lagi kay based in secondary education man ko guys sa major in EP. Aralan pandipunan da kay di tanang English kay bulok tana. So ingon ani din nahitabo guys daghan jud nangutanan ako guys kung anong wa daw ko hing tudlo og eskwela ay maestra. Unsa man pagtudlo maestra guys, wa man lagi tahing board pa unta ka pasar ana. Basig tiyabaw tag di ta kapasar. Unja guys kay kani laging tiguang na bitaw guys, julogs na guys. Di na jud kasabot siguro guys. Basig ako'y tud-an sa mga estudyante guys. Nalabihang sakita hinunpod no. Balihon ta sa tuwing estudyante mao nang murag padayon ra jud ko aning dapita guys. Masura ra jud siguro ko guys. Magsige ra siguro ko gatubang nihong sako guys na parehaan na karon una nagunlos ko guys. Kay wa na manghunlusay guys kay imbis ag manghunlusay guys mao naman hinoy nga dato. Ugo na. Kaya wa na mi naghunlos guys. Bitaw guys, manghunlos lagi ko guys. Ako nanghunlos na. So magaingon jud sila guys nga mura na jud kog natala kay ngano talahon na mapukudaan. Kay ngano lagi ko nung wa ko magtudlo. Saon taman guys nga di man jud na hilig ng eskwela guys. Kana na ba kahang magtudlo guys? Unja, nakontento naman lamang po kuan ni guys. Uy, ambot pa po daw guys. Uy, mabuang mo po ko na ho guys. Unja. Mura man po jud ako guys. Di man jud po ko ganahan magtudlo guys. Kay agaho ra pud guys. Agaho para na ho. Kay natiguang naman lagi ko nakahuman. Murag achievements na lamang sa akong kinabuhi ba guys ba? Kana bang lipay ko nga nakagraduate ko, nakahuman ko, na anak ko'y grado. Wa pud ko eskwela guys nga kanang mayon ko nga eskwela ko kaya nun lami nakadyo kog trabaho kay kanang wahi na magud guys late na ba tiguang na ko ba nakahuman unya mauwaw na ko mo tudlo guys uy kay basig ako lagi tudlo asang mga estudyante mao nang kay dire na ba aning utok sa tiguang guys dili na pareha sa mga batan-on pa nga kamao ga jud maka-memorize makakuha ako hingalimtanon na gani ko guys pwede pala man kalimtan na ganing din asa ibutang ni mga gipangita sana pa kanang magtudlo ka no na makalimot na jud ko guys so mao nang istorya ha guys nga kanang mao nang wa ko tudlo guys kay tungod kay siguro mao lagi na mauwaw na ko mahadlok pa ka ko nga kanang ako'y tudloan sa mga estudyante siya kanang najulog sa jud ba guys julog sa jud kay tiguang na gud unya malipay mo bugal-bugal na pug sa mga estudyante unya di pa mo anang kuan buli-bulihon kasi mo estudyante nga sa ni ma'am oy jologs ma'am di ba madyo magpujo guys pujong malinawon guys katubang aning mga sakong basura guys murag sige pagyapon kog katawa bisag naara kog matubang puti na ning hawnaw aning harina guys mao nang ingon ana ag story guys mo nang wa ko hing trabaho guys kay para na guys mauwaw nako kay lapas sa kalendaryo kong edad kanang kuan na basta mo na to guys ingan ana ra lagi guys mauwaw ko guys mo nang dili na lagi ko magpa kanang apog-apog og tudlo pero maabot jud sa point guys nga mo board jud ko kay balag di ko mo tudlo guys malipay po kog makapasar ko so siguro mo board siguro pud ko maabot ra nga time guys pero sa pagkakaron guys daghan maingon og pag board di sa lamang ko guys kay mahilak ko dyan kong popcorn guys ug mahagbong ko guys kay baw dyan sakit ba dyan nang di kapasar guys masakitan na patag utro no nasakitan mo itas gugma dyan masakitan na putani aw charot bitaw mo nang basin sunod panahon nag-ugod-ugod na mo board na makapasar bitaw guys maura to guys uy so daghang salamat guys sa inyong pagpaminaw unya daghang salamat po sa inyong kanang pag-watch sa mga video unya thank you kaayo sa pagsuporta
So daghang salamat. Bye-bye. Maura to. Thank you for watching.